Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution, Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuanmet Kuliah Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 27 Agustus tahun 3000 Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmet Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now. Secara arus mudik dari Kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi. Soal kerjaan. Mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. "27 of August of year 3000, Wednesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution, Mandailing University, lecture autumn electronic teleconference, year 3000 AD to the present now, through the homecoming flow from the seat of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the age, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province." Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Rabu 27 Agustus tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution, Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Wednesday, 27 of August of year 3000 AD. Data geologi. Data geologi adalah informasi tentang struktur komposisi dan sejarah bumi yang dikumpulkan, diverifikasi, dan diterbitkan melalui proses kontrol kualitas seperti alat otomatis, pemeriksaan metadata, dan tinjauan sejawat ahli sebelum tersedia secara daring untuk berbagai tujuan ilmiah.
Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai data geologi. Definisi: data geologi mencakup informasi tentang bumi, termasuk material pembentuknya, proses yang terjadi di dalamnya, bawah permukaan maupun di atas permukaan bumi, serta fenomena geologis seperti gempa bumi, vulkanis, dan perubahan iklim. Pentingnya data geologi. Perencanaan pembangunan. Data geologi sangat penting untuk perencanaan pembangunan infrastruktur, terutama dalam sektor PUPR, seperti perencanaan penempatan bangunan, penanganan risiko gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. Mitigasi bencana. Data geologi membantu dalam mengidentifikasi dan memprediksi potensi bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor, sehingga dapat dilakukan mitigasi yang efektif. Eksplorasi sumber daya mineral. Data geologi digunakan untuk eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral seperti minyak, gas, dan tambang. Lembaga yang menyediakan data geologi di Indonesia: Badan Geologi Kementerian SDM, LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, BIG, Badan Informasi Geospasial, PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BPN, Badan Pertanahan Nasional, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Contoh data geologi: peta geologi, informasi batuan dan tanah, data seismik, data geofisika, data hidrologi. Data tentang sesar dan sejarah kegempaan. Contoh penerapan data geologi: pemetaan zona rawan gempa, pemetaan zona rawan tsunami, pemetaan zona rawan longsor, pemetaan potensi sumber daya mineral, perencanaan pembangunan infrastruktur yang aman. Ringkasan AI via Google diakses Rabu 19 Maret tahun 2025 pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Geological data. Geological data is information about the structure, composition, and history of the earth that is collected, verified, and published through quality control processes such as autumn tools, metadata checks, and expert peer review before being made available online for various scientific purposes. Here are more details about geological data. Definition: geological data includes information about the earth, including its constituent materials, processes that occur within it, subsurface and above the earth's surface, and geological phenomena such as earthquake, volcanism, and climate change. Importance of geological data. Development planning. Geological data is very important for infrastructure development planning, especially in the public works and spatial planning sector, such as planning, building placement, handling earthquake, tsunami, and landslide risks, disaster mitigation. Geological data helps in identifying and predicting potential geological disasters, such as earthquakes, tsunamis, and landslides, so that effective mitigation can be carried out. Mineral resources exploration. Geological data is used for the exploration and development of mineral resources such as oil, gas, and mining. Institution providing geological data in Indonesia: Geological Agency, Ministry of Energy and Mineral Resources, National Institute of Aeronautics and Space, Geospatial Information Agency, Center for Volcanology and Geological Disaster Mitigation, National Land Agency, National Development Planning Agency. Examples of geological data: geological maps, rock and soil information, seismic data, geophysical data, hydrological data, data on fault and earthquake story. Example of application of geological data: mapping of earthquake prone zones, mapping of tsunami prone zones, mapping of landslide prone zones, mapping of mineral resources potential, safe infrastructure development planning. AI summary via Google, accessed Wednesday, 19th of March 2025.
20:09 past meridian Western Indonesian Time. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.